habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romans 8:15 says, "For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father." Y en otra versión, In another version, el mismo capítulo, in the same chapter, el mismo in versículo, the same verse, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. and another version says that you haven't received a spirit that enslaves you to fear. En cambio, In other words, recibieron el espíritu de Dios they received the spirit of God cuando Él los adoptó when He adopted, como sus propios hijos. and when He adopted you as His own children. Ahora Now lo llamamos Abba, Padre. we call Him Abba, Father. Vamos a orar. Let's Señor, pray. te doy gracias Sí, Señor, Padre. por el privilegio que nos has dado de ser llamados tus hijos. We thank you, Lord, for the privilege of being called your children. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Thank you for permitting us to be here in your house. Y Señor, te pido que toques nuestros And corazones. Lord, I ask that you touch our hearts, Que abras, Señor, nuestros ojos espirituales, that you open up our spiritual eyes, nuestros oídos espirituales. our spiritual ears, Y que recibamos tu palabra and that we receive your word. y que esa palabra, Señor, eche raíces. And that word will bear roots, Señor, que nos adueñemos de lo que tú tienes para nosotros. that we may hang on to what you have given us. Y que me ayudes, Señor, a ser el instrumento que utilices para hablar para tus hijos. And utilize me as an instrument to speak to your people. Te damos gracias por todo. We thank you for everything. Amén. Amen. Bueno, Amen. ahora sí puede sentarse. Thank you. También Maybe nuestro sí. pastor, gracias. Para que podamos entender la magnitud, lo grande, la revelación que Dios nos está dando en este pequeño versículo, So that we can understand the magnitude of the revelation that God is showing us in this verse, tenemos que saber qué estaba pasando en ese tiempo, we have to understand what was happening at that time, el contexto, the context, como Max lo llama. like Max calls it. En ese tiempo, el cuerpo de Dios estaba dividido. And at that time, the body of God was divided. Por un lado teníamos a los religiosos, At one side, we had people who were religious, las personas originales, los OG, the original people, the OGs, los judíos, the Jews, los que crecieron creyendo que Who- por, who grew up believing, que por sus actos, that believing that by their acts, por el cumplimiento de las reglas, by the fulfillment of the rules, de los mandamientos, of the commandments, iban a ser salvos. that they were going to be saved. Tenemos que tener en cuenta We had to bear in mind que eso estaba en sus mentes. that was in their minds. Así crecieron. That's how they grew up. Esa era su enseñanza. That was what they was taught. Y por otro lado tenemos a los gentiles, And the other end, we have the Gentiles, a los nuevos familiares, the new families, a los que creyeron que Jesús en la cruz hizo todo lo necesario para ser salvos, who believed that Jesus at the cross did everything for you to be saved. y estaban esos dos grupos divididos. And Era, these two groups were divided. era difícil para los religiosos creer lo contrario, que ya no eran ellos, It was hard for those who were religious to believe what the other side believed. que ya no eran sus actos, That it no longer was their own works. que ya no era lo bueno que eran, It didn't matter how good they were, lo muy bien que cumplían las leyes, how good they fulfilled the law, quizás todo su conocimiento, all their knowledge. eso no importaba más None of that mattered anymore cuando llegó Jesús when Jesus came y fue a la cruz. and he came to the cross. Y el versículo nos empieza diciendo, And the verse starts by saying, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. it says that we did not receive the spirit of slavery to fall back into fear. Pero la palabra clave aquí The key word that's here es otra vez. is fall back. ¿Qué significa esto? What does that mean? Que tú puedes ser libre That you could be free de ese estado mental from that train of thought que te esclaviza that enslaves you, y puedes ser libre, and that you could be free.
pero también puedes regresar. But there's a possibility that you can go back. Porque dice otra vez. Because it says to fall back. Entonces, hoy, mis hermanos, So now, today, Dios nos está recordando, no retrocedan. God is reminding you not to fall Ya back. son libres. You're free. No hay nada que tú puedas hacer. There's nothing that you can do. Ningún acto bueno There's no good deed that you can do que pueda ser suficiente that will be sufficient para que seas salvo. so that you can be saved. Esta era una precondición. That's like a precondition. Religiosos, That's religious. antes de aceptar a Cristo. Before accepting Jesus, Nos dice, en cambio, it says in turn recibimos el espíritu de la adopción. that we receive the spirit of adoption. Ahora, la adopción era un proceso único en esa época romana. So adoption is like a unique situation in that time of the Roman period. Y hay 4 puntos importantes para nosotros el día de hoy, There's 4 important points for us today que aplicaban antes that they applied before y que aplican el día de hoy. and it could still be applied today En nuestra relación con Dios. in our relationship with God. La persona que estaba siendo adoptada The person who's being adopted, tenía o recibía un nuevo nombre. the person who was being adopted received a new name. ¿Qué quiere decir esto? What does that even mean? No nada más te lo cambiaban, It's not that only that they changed your name, cambiaba tu identidad. that they changed your identity. La identidad era vieja, era completamente borrada. Your old identity was completely wiped out. Número 2, para los que están apuntando. Number 2, for those who are jotting it down. Los registros antiguos eran completamente borrados. The ancient registries were already wiped out. En otras palabras, In other words, todas las deudas all of the debts, que tenía esa persona all the debts that person had eran canceladas. were canceled. ¿Ustedes se imaginan qué bendición? Praise God. Can you imagine what a blessing that is? De todo lo que debías, ya no Everything lo that debías you- más. Everything that you owe, you don't owe anymore. Número 3, Number 3, abandonaban todo su pasado y adquiría todos los derechos de la nueva familia. they removed all of their things, past identity, and they adopted out of the new family. Tenían completa aceptación. They had complete acceptance. Dejaban de hacer lo que hacían antes They stopped doing what they were doing before, y se integraban a la nueva familia. and they integrated themselves into the new family. Número 4, Number 4, se convertía en heredero legítimo they were converted into a legitimate child del patrimonio paterno. of the marriage relationship. Tenían la herencia, They had the inheritance. gozaban de los privilegios, They would rejoice in the de privileges las bendiciones of the blessings que tenían que ver con la nueva that familia. had to do with the new family. Ahora, estos 4 puntos So these 4 points son muy importantes are very important, y probablemente todos lo sabemos. and probably we all know them. Lo sabemos aquí, We know them here en la cabecita. in our heads. Pero te pregunto hoy, ¿lo But I tienes ask you aquí? today, ¿Escrito en tu corazón? but do you have it written in your heart? ¿Le crees a Dios? Do you believe in God? Ahora, mis hermanos, no nos confundamos. So, brothers and sisters, let us not be confused. Nosotros somos hijos de Dios. We are children of God. Hallelujah. Tenemos una nueva identidad We have a new identity con Dios. with God. La gente People, puede pensar lo que quiera they can believe what they want. y es muy difícil. Vamos a ser realistas. And it's very difficult, let's be real. Cuando estamos tratando de cambiar nuestra identidad en Dios, When we're trying to change our identity in God, pero en el mundo nos ven igual. but in the world, people still view you the same. Siempre nos vamos a equivocar. We're always going to make mistakes. Así es. Pero el que nos debe de importar, The one that should matter the most, la última palabra The que nos final debe word. de importar, that should matter. es que piensa Dios de ti. What does God think of you? Que lo que te debe de importar es What, lo que piensa Dios de ti. what that should matter is what God thinks of you. Más adelantito dice que ahora lo llamamos Abba Padre. Further ahead in the verse, it says, now we call him Abba, Father. Y hay una diferencia, hermanos. And there's a difference.
de Abba y Padre. Between Abba and Father. Padre Father es el jefe de familia, is like the head of the family, el progenitor, the progenitor, el proveedor, the provider, el protector, the protector, el sostenedor. the sustainer. En pocas palabras, In other words, un padre a father es el rol o la función que debe de tener o debería tener un papá. encompasses all the things that father should have. Pero Abba But Abba es diferente. is different. Abba es una manera más cariñosa, Abba is a little bit more caring, familiar, more has to do with the family, afectuosa affectionate y dependiente and dependent, para referirse a Dios. to be referred to as God. No todos lo conocemos como papi, We don't all know him as Papa. lo conocemos como padre. We know him as Father. Estoy segura que todos aquí han visto la provisión de Dios, I'm sure we have all seen the provision of God. la protección de Dios, I'm sure we've seen his protection. pero lo has visto como tu papi. Have you seen him as your father? Notemos que Abba es primero que papá, ¿verdad? Notemos que Abba es primero que papá, Abba is first before Father. porque para poder experimentar al Padre Because to experiment the Father en su totalidad, in his totality, primero lo tienes que conocer como Abba. you first have to see him as Abba. Y es aquí donde el ejercicio que hicimos al inicio toma lugar. This is where the exercise we did in the beginning takes into place. Y lo vuelvo a repetir, no importan las edades. I'll say it again, it doesn't matter the age. Vera es pequeñita, It could be a small baby. Vera es mi hija. Su nombre es un poquito, pero vamos a llamarle mi princesita, Let me call my daughter the little princess. porque es mía Maxi. Ella también aplica para ella, This also applies to her. pero también aplica para la persona más adulta que está en este lugar. But it also applies to the adult here in this room. Inconscientemente, esa imagen o palabra que tienes tú de tu papá, That image that you have of the word Father in your head, de tu papá terrenal, of your earthly father, afecta la relación que puedes tener con tu papá celestial. that can affect the relationship that you have with your heavenly Father. Y no lo hacemos conscientemente, And we may not do that consciously, pero sucede. but it happens. Estaba pensando mientras estaba preparando esto I was thinking as we were preparing this, en Max. I was thinking about Max. Él es la figura masculina más cercana que yo he tenido en mi vida. He's the closest figure I have in my life. Cuando estuvimos juntos tenía 15 años y él tenía 17. When we first got together, I was 15 and he was 17. Nunca crecí con mi papá. I never grew up with my father. Nunca supe qué era tener un papá. I never knew what it was to have a father. Nunca supe la importancia de ese rol masculino. I never knew the essence of that masculine figure. Y por eso veo a Max. That's why I look at Max. Él construyó una relación íntima con sus hijos. He constructed an intimate relationship with his children. Y no es fácil ni ha sido fácil. And it's not easy, nor has it ever been easy. Ha trabajado mucho He has worked hard, y lo ha logrado. and he made it. Para que ahora tenga una relación muy bonita con sus hijos. So that now he has a beautiful relationship with his children. Una relación que admiro, A relationship that I admire. que me hubiera gustado tener. A relationship I wish I would have had. Pero tengo a papá Dios. But I have God. Mi caso fue diferente. My case is very different. Yo amo mucho a mi papá. I love very much my father. Sé que trató, I know that he tried, pero no fue suficiente. but it just wasn't enough. Había muchos espacios There was a lot of space donde no suplía lo que necesitaba como hija. where he didn't provide what was necessary as a daughter.
Pero en la Biblia tenemos un ejemplo perfecto But in the Bible, we have a perfect example de la relación íntima of a relationship that's intimate que deberíamos de tener con nuestro Padre Dios. that we should have with our Father God. Cuando Jesús ora en Getsemaní. When Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. En Marcos 14, 34 al 36. In Mark chapter 14, Del 34 al 36. from 34 to 36. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que quiero yo, sino lo que tú. Bendito Dios. Espera. Ok, continuamos. Para mí fue importante incluir el versículo 34 y 35 For me, it was very important to revise verses 34 through 36 porque podemos ver cómo se sentía Jesús. because we could see how Jesus felt. Podemos identificarnos. We could identify ourselves. Creo que aquí todos hemos sentido tristeza. I believe we've all felt sadness. Esa tristeza que quizás pensamos que no hay más, That sadness that we feel like there can't be any more. que no vemos la luz That we just don't see the light. y vemos que nuestro papá, And then we see that our Father, que Jesús, that is Jesus, lo pasó también. He also went through it. Y creo que más, And I believe más. porque ninguno de nosotros vamos a ir a la cruz. Because none of us are going to go to the Él cross. ya lo hizo por nosotros. Jesus already did it for us. Ese temor, ese miedo, Él lo tomó para que nosotros no lo tomásemos. That fear that we had, He took it for us so that we didn't have to go through it. Su tristeza, su angustia, Él la quiso compartir con sus amigos, That fear and that anxiety that He had, He shared it with His friends, con sus hermanos, with His brothers, con los que creía ser familia, with those who wanted to be con family, los que Él consideraba. with those who He considered. ¿Y qué hicieron ellos? And that's what they did. Ellos se fueron a dormir, What did they do? They went to sleep. ¿verdad? Pero por eso fue importante, porque podemos ver el sentir de Jesús, This is important because we see how Jesus felt, la desesperación que sintió. the desperation that He felt. Y el 35, And verse 35, donde dice que yéndose un poco adelante, that says, being full a little bit more, poquito, un poco adelante, a little forward, se postró en tierra y oró. he got on the land and he bowed down to pray. Cuando yo pienso en esto, me imagino que él estaba tan cansado I can imagine when he was doing this, he was very tired. que ni siquiera tuvo fuerzas para caminar una distancia considerada. That I'm sure they didn't even have the strength to walk a considerable distance. Solo caminó un poco That he could only walk a little bit. y se derrumbó. And then he fell down. Y él sabía a quién iba a ir. And he knew where he was going. Él sabía que su Abba He knew that his Abba, no lo iba a dejar. Amén. Aleluya. No lo iba a dejar. it was not going to leave him. A él le importaba lo que sentía. For him, it was important what he felt. Él no se iba a dormir. He wasn't going to go to sleep. Y en esto vemos a un Jesús vulnerable, We see a vulnerable Jesus, honesto. honest. Cuando él le dice, aparta de mí esta copa, When he says, depart from me this cup, podemos ver la honestidad. we can see the honesty. Él sabía a lo que iba a la cruz, He knew for why he was going to the cross. pero también sabía que podía ser honesto con sus sentimientos, But he also knew that he could be honest with his feelings con Abba. for Abba. Y mis hermanos, no todas las peticiones que tenemos siempre van a ser un sí. And not all our petitions that we ask of the Lord is going to be a yes. ¿Ustedes se imaginan qué sería de nosotros Can you imagine what would be of us si Dios Padre if God the Father le hubiera dicho sí a Jesús? would have said yes to Jesus? Ahora estamos hablando de Jesús, We're talking about Jesus, su Hijo. his Son. A Él no le dijo que sí. He didn't say yes to him. Y entonces muchas veces nosotros tenemos la idea So a lot of times we have the idea que siempre tenemos
que recibir un sí. that we always have to receive a yes. Y cuando recibimos un no, And when we receive a no, nos enojamos. we get angry. Pero no vemos, But we don't see. no alcanzamos a pensar ni siquiera We can't even reach to even think los propósitos que Dios tiene en tu vida. the purpose that God has in your life. Hace unas semanas, About 2 weeks, hace unas semanas, about a few weeks, a few weeks, nuestra hermana Rosalinda our sister Rosalinda, pasó aquí enfrente a orar she came into the front and she prayed. y nos contaba que pasó un episodio muy difícil en su trabajo And she talked about having a rough episode in her job. y tocó mi corazón de una manera diferente, And that touched my heart in a different way. porque hace 10 años, Because it's been about 10 years. muchos años ya han pasado, Many years already passed cuando yo experimenté algo así, when I experienced something that was similar por primera vez. for the first time. Era una de esas épocas It was one of those episodes donde yo estaba tratando de ser muy saludable. where I was trying to be very healthy. A lo mejor mis hermanas me entienden, Maybe my sisters understand me. y también los hombres, ¿por qué no? Maybe the men here as well. Estaba tratando de hacer ejercicio. I was trying to do exercise. Mis pruebas fallidas de hacer ejercicio y comer sano. Mis pruebas fallidas, que no lo logré. I was trying, but I didn't accomplish it. Ese día me acuerdo que estaba haciendo ejercicio, I remember working out that day. ya había terminado mi cardio, I already finished my workout. mi corazón estaba a todo, My heart was racing. estaba estirando I was like stretching pues ya había terminado. because I already finished. Y yo noté que mi corazón no se calmaba. And I was noticing that my heart was not like calming down. Y dije, ¿qué está pasando? And I said, what's going on? Esto nunca me había sucedido antes. This never happened to me before. Me senté So I sat down. y pasaron unos minutos And a few minutes passed. y en lugar de sentirme mejor, And instead of like feeling better, me sentía peor. I felt worse. Me faltaba el aire, I was out of air. empezaba a ver borroso, I started to it was kind of blurry. mis manos empezaron a dormir, My hands started to like kind of fall asleep. sentía como hormiguitas en mis piernas I felt like there was ants in my legs. y gracias a Dios estaba mi mamá y Max Thank God my mom was there and so was Max. para que me rescataran. So they can rescue me. Me metieron a bañar con agua fría They told me to like take a cold shower para que me calmara, so that I can calm down. pero no pude levantarme ese día. But I couldn't get up that day. Estaba tan débil, I was so weak. me faltaba tanto el aire I was so out of breath. y tenía mucho miedo. And I was very afraid. Ahora, punto importante, What was the important point es que ya estábamos congregándonos is that we were just starting to seek God and congregate. y yo no entendía por qué me estaba pasando. And I didn't understand why this was going on. Yo le decía a Dios, Señor, pero si ya me acerqué a ti, I said to the Lord God, if I'm getting closer to you, ¿por qué dejas que me pase esto? why are you permitting something like this to happen to me? Han sido 10 años It's been 10 years. y es increíble cuando me puse a hacer las matemáticas And it's incredible when I do the math que han pasado 10 años. that 10 years haven't even passed. Y mis hermanos, estos 10 años han sido muy difíciles. And these 10 years have been very difficult. Ha habido etapas donde no he podido dormir por las noches, There's been stages where I just couldn't even sleep at night porque los ataques de pánico eran mucho. because the panic attacks were just too much. He ido al hospital I've been to the hospital y mi corazón está bien. and my heart is fine. Te mandan a la casa. And they tell you to go home. Con mi doctora With my doctor, me dijo que podía ir a un psiquiatra they said that I should go to a therapist para que recibiera ayuda, so that I can receive help. pastillas. And they would give pills. Y yo no estoy en contra de las pastillas, medicina ni doctores, I'm not against pills, medicine, or doctors porque muchos las necesitan. because many need them. Pero yo sabía en mi corazón, But I knew in my heart, no lo quería aceptar, I didn't want to accept that, pero lo sabía, but I knew it.
que si yo recurría a las pastillas, that if I were to take the pills, yo iba a depender de las pastillas I was going to depend on the pills. y nunca iba a poder ver And I was never going to be able to lo see que Dios tenía para mí. what God had for me. En la Biblia, In the Bible, en Juan 13:7, and John chapter 13, verse 7, dice, it says, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. and John chapter 13, verse 7 says, Jesus answered and said to him, what am I doing to you? What I am doing, you do not understand now, but you will know after this. Mis hermanos, pasaron años, It's been years that have passed. noches sin dormir, There has been nights without sleeping. y no nada más es sin dormir, And not only without sleep, son los efectos que trae la ansiedad. it's the effects that anxiety brings. Muchas noches estuve sola, A lot of nights I was by myself porque mi esposo trabaja de noche, because my husband, he works at night. y tuve forzadamente que rendirme, And I forcibly had to give up porque yo oraba y le pedí a Dios, quítamelo. because I would say, Lord, take this away. No me gusta, ya no quiero, tengo miedo. Lord, I don't like this. I can't no more. I'm afraid. Porque los que han pasado por esas situaciones saben lo difícil que es. Because those who have gone through that know how difficult this is. ¿Qué miedo tienes a morir? How scared you are to die. Porque tu cuerpo Because your body te está diciendo que te vas a morir. is telling you you're going to die. Tienes todos los síntomas, You have all the symptoms, la desesperación. the desperation, La mente no nos ayuda. and your mind is not helping you. Pero Dios tenía un propósito para mí. But God had a purpose for me. Una noche, On one night, mientras estaba sucediendo uno de estos episodios, when I was going through one of these episodes, le dije a Dios, I said to God, ok, está bien. okay, it's all right. Si no me lo vas a quitar, If you're not going to take this away from me, solo te pido que estés conmigo I only ask that you're with me cuando esté sucediendo. when these things are happening. Y ayúdame a permanecer en ti, And help me to remain in you. a confiar que tú sabes lo que haces. Help me to have the confidence to know that you know what you're doing. Y aunque no me guste, And even if I don't like this, lo acepto. I'll accept it. Y Dios, cuando fue a Getsemaní, And Jesús when Jesus went to Gethsemane, hizo lo mismo. he did the same exact thing. Expresó su sentir, He expressed what he felt, le dijo a Dios, si se puede, por favor, que pase esta copa, and he said to the Lord, if it's possible, please take away this cup. pero al final que se haga tu voluntad. But at the end of the day, may your will be done. Y hoy, mis hermanos, les quiero decir que Dios quiere todo de nosotros. And I want to tell you, God wants everything of you. A Dios no le espanta nada. God is not in need of anything. Dios quiere lo malo, He'll take the good, the bad. quiere lo roto, He wants the broken. quiere lo sucio, He wants the dirty. quiere las heridas, He wants the hurt. quiere las cicatrices, He wants the scars. porque eso es lo que llama su atención. Because that's what calls his attention. Esa es su esencia, That's his essence, esa es su naturaleza. his nature. Eso es lo que lo atrae a nosotros. That's what attracts him to us. La necesidad que nosotros tenemos de ser redimidos, The need that we have to be redeemed, de ser sanados, to be healed, de ser consolados, to be consoled, de ser acompañados to be en accompanied esos momentos in difíciles. these difficult times. Y como estamos en Romanos, vamos a hablar de Pablo. And because we're in the book of in Romans, let's talk about fathers. Pablo. Paul. Sabemos que Pablo perseguía a los seguidores de Jesús, We knew that Paul was persecuting the followers of Christ, que era un asesino, that he was an assassin, que era religioso, religious, que era arrogante, he was arrogant, que estaba lleno de celo, that he was full of jealousy, de odio, of hate. y eso Dios utilizó. And God utilized that. A él fue quien llamó la atención de Dios He was the one who called God's attention para hacer
ser transformado. to be transformed. Y este punto es muy importante para nuestras vidas. And this point is very important for our lives, Que lo sepamos that we know y que lo hagamos nuestro. and that we make it ours. Amén. Que la transformación no significa perfección. That transformation does not mean perfection. Pablo decía Paul said que él quería hacer unas cosas, that he wanted to do some things, pero hacía otras. but then he would do some other En mis things. palabras. And in other words, in my En mis words. palabras, ¿verdad? Y así nosotros, mis hermanos, And that's how we are. sí hemos sido transformados, We have been transformed, pero no somos perfectos. but we're imperfect. Y no estoy hablando And I'm not talking de about las personas the que people están afuera, who are outside, que hacen lo que quieren, who do whatever they feel like que no doing. les importa, They don't care. que no les importa lo que piense Dios, They don't care what God thinks. pero estoy hablando de nosotros, I'm talking about us, hijos de Dios, children of God, que sí hemos sido transformados, that we have been in fact que hemos transformed, recibido una nueva identidad, that we have received a new identity, pero seguimos equivocándonos. but we still mess up. Otra vez voy a hablar de Max, I'm going to talk about Max con again, su autorización. with his authorization. Él, en mis ojos, ha sido la transformación más grande que he visto. He, in my eyes, has been the biggest transformation I've ever seen. He sido testigo. I've been witness to it. Él tuvo el ejemplo perfecto He has been the perfect example por su padre by his father, terrenal his earthly father, de ser lo contrario of being the de lo que contrary Dios quiere que sea. to what God wants him to be. Tuvo todo el ejemplo. He had all the Y examples. no voy a hablar porque creo que esa historia le pertenece a él. I'm not going to speak because I believe that story pertains to him. Pero sí puedo decir But I could say que lo que yo he visto con mis ojos that what I saw with my own eyes ha sido una transformación completa. has been a complete transformation. Se equivocan, He messes up. a veces mucho. Sometimes a lot. A veces me hace enojar mucho. Hermanas, ¿me entenderán? I'm sure the sisters understand. Cuando en el refri yo acomodo todo You know, when I start to tidy things up en el refri, in the al refrigerator, refrigerador, la leche va en un lado, the milk goes in one place, los huevos de otro lado, the eggs go in a different one, la comida en otro lado, the food goes in another la place, fruta en otro the lado. fruits go in a different place in the fridge. Pero cuando se despierta Maxi But when Max gets up y va a la cocina and he goes to the kitchen y abre el refri a sacar algo, and he opens the fridge to get something, me desacomoda todo, he messes up everything. pero lo amo I love him y lo perdono. and I forgive him. Bueno, su transformación ha sido más allá que la que yo puedo ver, ha sido espiritual. His transformation is even further than what I could see. It's been spiritual. Y solo ha sido porque Él ha permitido a Dios mostrarse con Él como Abba. And it's only been because he has allowed God to be his Abba. Él ha dejado que Dios transforme, He has allowed God to transform him, que cambie, to change, que quite lo borroso to take away the blurriness para que lo pueda ver a Él, so that he can see him, para que lo pueda imitar a Él. so he can imitate him. Y mi amor, gracias. So thank you. Porque por Él Because of him, fuimos a la iglesia. we are a church. Fuimos a la iglesia por primera vez. We went to church for the first time, Aunque yo era la cristiana even though I was the one that was y Christian. Él no creía, And he was the one who didn't believe. Él no creía que Dios podía hablar. He didn't believe that God can speak. Dios le habló a Él But para God spoke to him para llevarnos a todos nosotros a la iglesia. to take us all to church. Mis hermanos, quizás la imagen que tienen de su papá terrenal Whatever image you have of your earthly father, no es muy buena. it probably is that it's not that good. Quizás sí, Maybe it is. quizás fueron afortunados de tener un padre que tuviera muchos, que les enseñara mucho, Maybe you're fortunate to have a dad who taught you a lot, que estuviera dentro del camino de Dios, who was in the path of God, que les enseñara de Dios. who would teach you about God. Pero muchos otros no lo tuvimos. But a lot of us didn't have that. Pero Dios quiere
But God today wants que lo veas a Él. to see Him. A lo mejor tu papá ya está en el cielo, Maybe your Father's in heaven. a lo mejor ya partió de esta tierra, It's possible that He already has passed away. pero Dios quiere que recuerdes que no estás solo o sola. But God wants you to know that you're not alone. En Isaías 41:10 And Isaiah chapter 41:10, nos dice, it tells us, no temas, it says, do not fear, porque yo estoy contigo. for I am with you. No tengas miedo, Do not be afraid, porque yo soy tu Dios. because I am your God. Te fortaleceré I will strengthen you, y también te ayudaré. and I will also help you. También Also, te sustentaré con la diestra de mi justicia. I will sustain you with righteousness. Quizás nuestro Padre terrenal fue ausente, Maybe your earthly father was absent. nos lastimó, It could be that he hurt you. no fue el mejor ejemplo, Maybe it was that he wasn't the best example. pero voltea hacia arriba. But look up. Nunca vas a estar sola, You're never going to be nunca alone. vas a estar solo, You'll never be alone. pero lo tienes que creer, But you have to believe that. porque no es suficiente tenerlo en la mente It's not enough to just have him in your mind y no creerlo en el corazón. and not believe him in your heart. Dios nos ofrece todos los beneficios de God- ser adoptados, God offers you all the benefits of being adopted. una nueva identidad, A new identity. deudas Your canceladas, debts are canceled. completa aceptación It's complete acceptance. y aparte And apart, nos hace ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. and he makes you be co-inheritors of Jesus. Dios ya nos hizo libres de ese espíritu religioso He's already made us free from that religious spirit que nos atrapa pensando que es nuestro esfuerzo, that traps you into believing that it's by your own que efforts, son tus acciones, that it's your actions, que es tu performance, bueno, lo que te salva, that is going to save you. pero quiere que veas que es Él, que fue su sacrificio quien ya te liberó. But he wants you to see that it's his sacrifice that has liberated you. Te liberó de esa mentalidad He liberated you from that mentality. y recuerda que no debes retroceder, And remember, do not fall back. que si ya eres libre, otra vez no regreses a esa esclavitud. If you're free, do not go back to that enslavement. Y si hoy alguno de ustedes estaba dudando de esas cosas, déjeme recordarle And if any of you today were doubting of any of those things, que no se trata de nosotros, let me remind you, it doesn't have to do with you. no se trata de tu esfuerzo, It doesn't matter your efforts. no se trata de ti, It doesn't matter. Whatever you do, that does not matter. se trata de Jesús en It la has cruz. to do with Jesus on the cross. Quizás hoy es el día donde puedes aceptar ese regalo. Maybe you're in a place to accept that gift Si no lo has hecho. if you haven't done that already. Y yo veo cuando yo pienso en regalo, And I see when I think about a gift, el regalo que Dios nos ofrece tiene muchos regalitos dentro del regalo. the gift that God gives us has a whole bunch of different gifts inside the big one. Y ese regalo es gratis. And that gift is free. No hay nada que puedas hacer tú, There's nothing that you can do, ni yo, para not even myself, ganárnoslo. to win that. Y mis hermanos, todo ha sido pagado por completo. Everything has been paid in full. Y ahora todos nosotros tenemos el privilegio de llamarlo Abba. And now we all have the privilege of saying, Que el Abba. Señor los bendiga. May God bless you.